Angel Espera, Ma'am Kits Ibanez, and our crew chief, Mr. Dublin. Okay. Ang babae po natin na referee, member Santibra. Manan matataas na altitude ngayon. Ayan, intersected agad by Arnel John, classmate. Yes. Good for 2. Cantoria. Ayan na, De La Cruz, nagmamadali. De La Cruz, sa ilalim, mga taga dito, wala, nagkagawa. Nakuha ngayon ni Medalya. Medalya nagmamadali. Medalya, roll down, binit-bit, wala, nagkagawa. Nakuha ni Bona. Bona ngayon. Mga taga dito ini. Advantage. De La Cruz. To Canyelas. Canyelas sa ilalim kay Altiche, wala, nagkagawa. Nakuha ni number 10, Almansor. To Amante number 8. Amante nagmamadali sa ilalim kay Cantoria Nel John. Nel John, binit-bit. Gunit palpal. Nakuha ng yun Bona. Bona. Probante. Probante. Ito na, intersected by Almansor. Almansor nagmamadali. Almansor. Uy! Kira ako. Nakuha ng Altiche. Altiche ngayon. Altiche. Mag-isa. Wala. Montales. Itinapon, papunta kay Mansor. Mansor sa ilalim. Yes! Or good for 2. Pwede. Sab na. Sab mo na. Altiche, apya. May nakon si Mr. Pere. Automatic sab na. Number 3, legal contact to the hand. Take 2, free throw. Okay na. Ano ito? Warap, sabot ang jersey. Jumpers, get ready. Altiche. Yes. Kadamun fans ni Altiche. Amante ngayon. Amante, full of jumpers. Yes. Amante. Kurarat si Mare. De La Cruz, nagmamadali. De La Cruz. Sa ilalim, kay Canyelas, pumukol. Yes. Sa Prit Pugali. Grabe din at magkatakin malaga na barangay. Almansor. Almansor, binigay kay Kuya. Kuya, binigay sa gilid kay Cantoria. Cantoria, pumigay, nag-vanishing drive sa gitna. Yay! Wala. Nagkagawan. Naku na Canyelas. Yay, warang yapon. Amante ngayon. Amante, interested kay Canyelas. Yes. Canyelas, number 16. Good for 2. Always spin, galito spin. Nagmamadali na naman si De La Cruz. Intersected. Andito na. Yes! Espeho na naman. Good for 2. Lamang na po ang taga dito sa Minyo. Amante ngayon. Amante to Almansor. Almansor. Nag-vanishing drive sa gitna. Wala. Nagkagawa. Nakuha ni Cantoria. Classmate ni John Pinocol. Wala pa rin. Nakuha dito ni wala. At bola pa rin ng taga Binitinan. Happy viewing sa Tres Marias. Ingkod lang sinayo. Relax lang. Ang dati lang nahiwala. Ito na. Mansor. Tukantoria. Intersected. Bola ngayon ng mga taga-Minyo. Remaining time, 7 minutes and 15 seconds sa ating first quarter. Canyelas to De La Cruz.
De La Cruz ngayon. Nagkaroon ng kaibigan, nakita si Altiche sa ilalim. Altiche, binabantayan ng Almansor. Na-intersect dito ng Almansor. Almansor brothers sa ilalim. Amante ngayon. Amante number 8. Amante, gandang penetrate dito. Nakita si Almansor sa gilid. Almansor, wala. Nagkagawa, naku na Altiche. Altiche tinapon. Nakita ni Espeon pumukol. Wala. Nakuha ni number 12. Katuria, classmate ngayon. Liljo nagmamadali. Going fast, going wild, going crazy. Binitbit at Brabat na eh. Number 17. Number 17 blocking foul. Take 2 free throw. Unang pagbubuslo ni classmate. Taga Didi Mangayon. Taga Karating Barangay Mangayon. Taga Disbang. Grabe talaga ang shooting. Jumpers, get ready. Nagkagawa, nakuha na Almansor. Pinilit na Almansor, wala. Nagkagawa, nakuha na Altiche ngayon. To Canyelas nagmamadali. Going fast, going wild, going crazy. Pinasa kay coach at naulaan sa bao. Substitution, Mr. Referee. De La Cruz out. Canyelas coming in. Cantoria ngayon, Nelson. Cantoria sa ilalim. Kaso nga lang na-intersect. Nakuha ni number 3, medalya at may sumabit. Number 5, legal contact to the hand. Take 2 free throw. Altiche first, personal foul. Substitution, Mr. Referee. Altiche out. Caparinho coming in. Wala. Jumpers, get ready. Score 7-7. Magbubuslo. Yes. Taga Karating Barangay talaga. Brabante to Canyelas. Canyelas sa gilid kay Espihon. Pull up campers. Wow! Pinasabay pa. Espihon, good for 2. Taga Didi Mangayon. Cantoria ngayon. Cantoria sa gilid kay Amante. Nag-pull up jumpers. Pumeke na sa Almansor. Pinubamba sa ilalim. Almansor inaagawan. Nagkakagulo at jump ball. Bola pa rin ng Binitinan. Same ball. Flashlight! Naray! Papatay man sa nilaw. Kay Masere. Iyaw. The best. Talaga naman. Sa ilali. Nakita si Almansor. Number 10. Almansor. Opya. Sayang ang spike. Traveling violation. Canyelas ngayon. Classmate Ron. Nakita si Brabante sa ilalim. Nakita na intersected by Amante nagpamadali. Going fast, going wild, going crazy. Nagkahindigawan dito. Nakuha na Espihon to Brabante binomba kay Almansor. Wala. Nakuha na Cantoria ngayon. Cantoria Neljon. Nagmamadali. Neljon sa ilalim kay Amante nag-pull up jumpers. Yes! Amante, good for 2. Ayan na, Canyelas ngayon. 9-10, lamang na po ang binitinan ng isa. Canyelas, binitbit, sa gilid kay Espihon, pumukol, wala, nagkagawa na ko ni Almansor, itinapon papunta kay Amante nagmamadali, yay! May sumabit in the act of shooting foul. Number 16, legal contact to the hand, take 2 free throw. Remaining time, 4 minutes and 59 seconds. Happy viewing, Ihada. Yes. Jumpers, get ready. Wala. Nagkagawan at
Medalya to Cantoria. Cantoria, gandang spin move. Wow, wala. Nagkagawan. Nakuha ni Medalya. Medalya, binigay Cantoria. Cantoria pumiki. Sa ilalim na sa Almanzor. Almanzor pumukol. Wala. Nagkagawan na at. Gandang follow up. Mante, sa gilid. To coach, Brabante, pumasok, Brabante, ibigay Canyelas, pumukol. Yes! Canyelas, good for 3. Mga taga-Ude Manggayod, may advantage. Amante, to Cantoria, pumukol. Wala, nagkaagawan. Nakuha ni Caparinho, pinasa ng padapa. Nakuha ni Cantoria at number 17. Pushing foul. Substitution, Mr. Referee. Caparinho out. Almocera coming in. Warning for penalty. Minyo. Ayun na, sa ilalim, kay Cholo, number 10, inikot ni Almanzor, binomba, pinilit, wala, nagkaagawan. Nakuha ni Canyelas, itinapon ito kay Espihon, good for 2. Grabe ang pants ni Espihon! Taga-Ude Manggayod. Cantoria, nag-vanishing drive. Cantoria, classmate, na agawan dito ni Canyelas, itinapon, papunta kay Amante, nagmamadali. Amante going pass, going wild. Nakita sa Almanzor sa ilalim. Binit. Wala. Nagkagawan. Nakuha ni Canyelas ngayon. Canyelas nagmamadali. Sa ilalim kay Espihon pumukol. Wala. Nagkagawan. Nakuha dito ni Almocera at line ball. Score 13-14, remaining time 2 minutes and 15 seconds. Cantoria, pumukol, wala, nagkagawa, nakuha ng Almocera, bullet pass to Espihon pumukol, wala, nagkagawan, nakuha ni Amante number 8, Amante ngayon, Amante, sa gilid kay Cantoria at step na lang. Time out! Team Binitinan. 13-14, lamang po ng isa ang mga taga-Minyo. Remaining time 2 minutes and 52 seconds. Canyelas ngayon. Canyelas sa gilid. Gandang pinakita ni Canyelas doon, ipinasa kaso sa poste. Almanzor to Amante. Amante ngayon. Amante. Sa ilalim kay Cholo, gandang pasan. Ngunit intersected dito ni Brabante. Brabante kay Espihon. Good petso. Iyay, Diyos ko. Reserve that. Andiyan na, si Cantoria, pumukol. Yes! Gandang bawi, Cantoria. Masera to Canyelas. Canyelas. Sa gilid kay Espihon, pumukol. Jump ball. Tagalin naman kayo. Substitution, Mr. Referee. Almanzor, number 28, out. Sulat coming in. Sulat kamay. Sulat larawan. Canyelas ngayon. 14 seconds to shoot. Sa ilalim. Almanzor ngayon. To Amante. 1 minute and 44 seconds. Amante. Kay Cholo, Almanzor, wala. Iyatira, rebound up. Traveling violation.
Canyelas ngayon. Canyelas. 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 Nakita sa espehon. Sa gilid kay Brabante. Brabante. Binilit. Wara. Nakuha ngayon ni Almocera. Almocera. Intersected by Amante number 8. Amante. Amante. Nagmamadali si Amante. Amante. Binitbit. At may sumabit. Number 9, legal contact to the hand. Take 2, free throw. Substitution, Mr. Referee. Sino ito? Canyelas out. Penalty na po. Altiche coming in. Wala pagbubuslo. Diamante. Wala. Jumpers, get ready. Seconds to play. Wow. 3 points. Yan na. Amante. 45 seconds remaining. Cantoria sa ilalim na intersect. Brabante ngayon. Brabante. 40 seconds remaining. Brabante. Nagmamadali. Wala. Nagkagawan. Nakuha dito ng mga pinklawan. Cantoria nagmamadali. Cantoria. May sumabit. Pinklawan. Number 1. Number 16. Blocking foul. Take 2 free throw. Penalty na po. Remaining time 27.50 seconds. Wow. Jumpers, get ready. Basket count. May masuk. Bawal na. Brabante ngayon. 20 seconds remaining. Brabante. 15 seconds. Altiche sa ilalim. Wala. Nakuha na Almocera. Almocera. Inikot in. Abot pa rin. Medalya ngayon. Itinapon. 8 seconds remaining. Cantoria. Pumukol. Wala. 5 seconds remaining. Almansor. Wala pa rin. Nakuha na Almocera. Almocera. Hapya. End of the first quarter. Score 19-17. Lamang po ng dalawa ang mga taga-Minyo. Second quarter. Ito na. Sa gilid, number 14, Sulat. Sulat na intersect dito. Nagkagawan. Nakakuha ngayon yung Altiche. Altiche nagpapadali. Taga dito mangyod. At mais-mais, kumbaga. Cantoria ngayon. Cantoria. Cantoria, naghanap ng kaibigan. Nakit si Almohela ngayon. 14 seconds to shoot. Almohela. Almohela, nagrulusutan. Nakuha ni Altiche. Altiche to Canyelas. Canyelas ngayon. Sa ilalim. Iyay, Diyos ko. Mga tagrid naman ngayon. Medalya. Apya. Number 16. Pushing foul. Substitute na Mr. Referee. Espehon out. Canyelas coming in. 17-19 lamang po ng dalawa ang taga-Minyo. Cantoria ngayon. Cantoria. Cantoria, pumukol ng tres. Wala. Nagkagawan. Nakuha ni Brabante. Brabante ngayon. Brabante. Nagkaroon na kaibigan. Nakita si Idol Canyelas. Pumukol ng tres. Wala. Nagkagawan. Nakuha ni number 3. Medalya. Medalya. Going fast. Going wild. Going crazy. At nabilin ang bola. Nakuha ni Montales ngayon. Montales. Montales. Umikot pa. 14 seconds to shoot. To Almohela. Pumukol ng tres. Wala. Nagkagawan. Nakuha ni number 5. Cantoria pa rin. 10 to shoot. Cantoria.
Cantoria sa ilalim kay Medalya. Yes, Medalya. Time out. Number 20, Canyelas ngayon. Binigay kay Brabante. Brabante sa gilid kay Canyelas. Nag-art ng kaibigan. Nakita sa Brabante. Brabante pinasok sa ilalim. Yes, Brabante. Lamang po ng dalawa ang taga-Minyo. Cantoria sa gilid kay Almahila. Almahila pumasok sa depensa, nagkagawa, nahulan sa baw, nakuha ni Canyelas ngayon. Si classmate, ibin na to, papunta kay Espion. Espion pumukol, wala, nakuha ni number 8. Number 3, Medalya. Medalya to Almahila ngayon. Almahila to Cantoria. Cantoria, nag-vanishing drive sa gitna, may napag-iwanan na panahon at Brabante ngayon. Brabante kan idol sa gilid, ibinalik dito kay Espion. Espion tumirik kay Canyelas. Canyelas pumukol ng 3, wala, nagkagawan, nakuha ni Medalya. Nag-vanishing drive, linusutan ang depensa ng mga taga-Binyo and good for 2. Parehas na naman ang score. Brabante ngayon, pumasok sa ilalim, intersect na dito ni Cantoria. Cantoria nagmamadali, Cantoria sa ilalim kay Medalya, wala, nagkagawan, nakuha ni Canyelas ngayon. Canyelas din nagmamadali. Canyelas, ibigay dito sa gilid kay Canyelas. Step in the line. Substitution, Mr. Referee. Canyelas out, Lacos in. Almahila ngayon. Almahila. Time to shoot. Pabukol. Wala. Nakuha ni Canyelas. Canyelas nagmamadali. Canyelas ngayon binitbit. Yes. Canyelas. Good for 2. Wala pa siguro ka pero may tulo na bullpen. At ito na. 6 minutes and 9 seconds. Ay, namun po na si Dublin 5 kwarta. Montales to Almahila. Almahila intersected with Espion. Espion to De La Cruz. De La Cruz to Espion to Canyelas. Canyelas pumukol. Yes. 21 to 25. Montales ngayon. Montales binitbit, wala, nagkagawan, iya-tira, iya-rebound. Kan idol, Medalya, wala pa rin, iya-tira, iya-rebound mangyahapon. Medalya, good for 2. De La Cruz. Manila, tabakay daw. De La Cruz. Brabante. Brabante, nag-vanishing drive sa gitna. Yes. Number 5, Cantoria ngayon. Cantoria sa gilid, pumukol si Bose, wala, nagkagawan at nakuha ni De La Cruz. De La Cruz ngayon ang taga-Salbar. Altiche nagmamadali, binitbit na lahat. Yes, Altiche good for 2. Montales sa gilid kay Bose, pumukol. Yes, Bose good for 2. Also play. Ano na ini? De La Cruz ngayon sa gilid kay Canyelas. Canyelas nakita sa Altiche binumbawalan, nagkagawan dito, nakuha ni De La Cruz pa rin. De La Cruz nagmamadali, ipinukol, wala, 5 to shoot. Andyan na si Canyelas, wala, nagkagawa, nakuha ni Altiche.
to Montales. Montales ngayon. Montales. Intersected by De La Cruz. De La Cruz nagmamadali. Nakita si Cañelas sa gilid. Cañelas. Naghanap ng kaibigan. Cañelas. Nakita si Espihon. Espihon. Pumukol na naman ng 3. Wala. Nagkagawa. Nakuha Brabante. Brabante. Binomba. Wow! Basket count. Number 11. Hit to the head. Bonus shot. Substitution. Time out. Team Minyo score. Wow, taga-didig talaga. Cantoria, Bose ngayon. Bose sa gilid kay Mantek to Cantoria. Cantoria pumukol. Yes! Cantoria 3 points, 28-32. De La Cruz nagpamadali para makabawi. Opya. Number 10, legal contact to the hand. Take 2, free throw. Substitution, Mr. Referee. Brabante out. Pero daw po pang na-espion. Tatlo. Mira, kayo din ipagkita. Third, personal foul. Wala, ay, Diyos ko po. Kadarag ko niyo. 3 minutes and 42 seconds. Wow. Basket count. Number 23, hit to the head. Isang chicken joy pa. Jumpers, get ready agad. Sayang ang orasyon. 34-28. Hain man. Jumpers, get ready. Wala, nagkagawan ako ni Bose. Bose ngayon. Bose nagpamadali. Bose sa ilalim. Wala, nagkagawan. Nakuha ni De La Cruz. De La Cruz ngayon. Time to shoot. De La Cruz sa gilid. Intersected. Andiyan si Amante. Amante kay Cantoria. Yes, Cantoria. Bagan ma-MVP si classmate. Chris De La Cruz. Sa ilalim, may nakita. Number 5, illegal contact to the hand. Take 2, free throw. Upaslo, wow. Classmate, bagang mapahanda ka buwas. 31-37. De La Cruz ngayon. De La Cruz sa gilid. Nakita sa Espihon. Espihon, pamukol. Wala. Nagkagawa na ako ni Boss ngayon. Boss, going fast, going wild, going crazy. Boss, binit-bit. Wala. Nagkagawa dito ngayon. Nakuha ni Cantoria. Classmate sa ilalim. Wapya. May sumabit. Number 20. Pushing foul. Take 2. Free throw. Remaining time, 2 minutes and 30 seconds.
Wow. Jumpers, get ready. Talaga. 2 for 2. De La Cruz, nag-vanishing drive. Wala, nagkagawan. Labanan ng matataas. Nakuha ni. Hindi na makayuko. Sa gilid kay De La Cruz. De La Cruz, opya. Number 10, illegal cylinder. Take 2 free throw. Substitution, Mr. Referee. Caparino out. Espehon out. Brabante and Dulce Reyes coming in. Warning for penalty. Binitinan. Miss. Wow, substitution, Mr. Referee. Aton out. Medalya coming in. Kantoria ngayon. Nagmadali. Sumide step. Wala. Nagkagawa na kuha number 3 at in the act of shooting foul. Number 5. Legal contact their hand. Take 2 free throw. Substitution, Mr. Referee. Alteche out. Almosera coming in. Atiu. Bar down. Unang pagpapaslo. Wow. Jumpers, get ready. Grabe mga free throws na yun. Pagkasan lagod na. Canyelas ngayon. Canyelas. Sa gilid kay De Los Reyes. Traveling violation. Kuya Awe ang umasawan Tagaminyo para maging Tagaminyo na. Amante ngayon. Amante. To Cantoria. Cantoria. Gandang peke. 10 to shoot. Wala. Nagkagawa na kuha na Almansor. Almansor. Intersected dito by Canyelas. Canyelas nagmamadali. Sa ilalim kay Dulce Reyes away. Wala talaga. Na ano na yun. Nagkagawa na. Nakuha ni Dulce Reyes. Kagawan to Almosera. Almosera sa ilalim. At doy na ano ini. Brabante sa ilalim. Intersected din. Remaining time 57 seconds. $55 seconds. Cantoria ngayon. Cantoria. Cantoria. Nakita si medalya at number 10. Illegal use of ban. Lay down. A penalty. Number 10, third personal foul. $44 seconds remaining. Substitution, Mr. Referee. Almansor out. Mangud out. Almansor coming in. Magurang. 33. 38. 35. Wow. 39. 45. Ada na. Nakuha ni De La Cruz. 40 seconds sa ilalim. Brabante wala. Nagkagawan. Kururarat Santa Maria. 35 seconds remaining. Amante ngayon. Amante. Amante. Amante.
26 seconds. Pumukol si Cantoria Neljon. Wala. Nakuha na number 24. Pumukol din. Wala. 20 seconds remaining. De La Cruz sa ilalim kay number 20 Cañelas. Kuya Awe, Marcelo Kamot. 10 seconds remaining. Amante ngayon. Amante nagmamadali. Wala. Nakuha na Cañelas. 4 seconds remaining. Cañelas. Pumukol. Iyan. Kanuko. And of the second quarter, score 35-39. Lamang po ng 4 ang mga taga-Minyo. Cantoria first, 39-35. Sa ilalim kay Almansor. Bumaba. Wiyay. Almansor, good for two. De La Cruz ngayon. Ang flash po, bossing. Ayan na. Sa gilid. Kay Cañelas. Ay! Diyos ko! Anilot, barata lang. Number 12. Legal contact to the hand. Take 3 free throw. Pag nasani pala dati. Ito yung boy karnihan. Boy malap. Warning for fouled out. Number 12. Number 10. Sore. Labante, De La Cruz. De La Cruz, umigot. Pumabawala, nagkagawan. Nakuha ni Big Daddy Awe. Big Daddy, gandang pasa na kay Almosera at traveling violation. Happy viewing sa Tres Marias. Minyo, lamang ng 3. Cantoria, nag-spin move, binitbit lahat. Cantoria sa ilalim kay Almansor, intersected by number 20 Cañelas ngayon. Cañelas to De La Cruz. De La Cruz nagmamadali. De La Cruz, ibigay Cañelas. Cañelas, nag-crossover. 14 to shoot. De La Cruz, wala. Adelos Reyes galit. Almosera, 10 to shoot. Sa ilalim kay Brabante. Amante, wala. Nakuha na Almosera sa ilalim kay Cañelas. Yeah. (44-37) Amante to Cantoria. Cantoria pumukol, wala. Nakuha na Brabante. Brabante, ibigay De La Cruz. 14 to shoot. Wala. Nagkagawan. Nakuha ni Amante ngayon. Amante nagpapadali. Amante binitbit at may sumabit. Number 12. Legal contact to the hand. Take 2 free throw. Substitution, Mr. Referee. Bose out. Almohela coming in. Jumpers, get ready. Ready po. Yes. Happy viewing, Kanda Maray. De La Cruz ngayon. De La Cruz, gandang spin move sa gitna. Yes!
De La Cruz from the hometown. Amante nagmamadali sa gilid kay Cantoria. Cantoria binomba, wala nagkaagawan dito, nakuha nagyapon ni Cantoria, tira, rebound to Almuhela, pumukol, wala nagkaagawan, nakuha ni Almusera ngayon. Almusera ibigay kay Cañelas ngayon. Cañelas is dribbling, 14 seconds to shoot. Almusera pumukol, wala nagkaagawan at same ball. Kumari Almansor to Cantoria del John Yay. Number 14, blocking foul, take 2 free throw para kay Cantoria. Score 46-38 in favor of Tagaminyo. 6 minutes and 51 seconds. Jumpers, get ready. Yes. De La Cruz sa gitna, intersected by Almansor. Itinapon na kay Cantoria, tumigil pa, wala, nakuha ni up. Peñela sa ilalim kay Brabante pumeke, pumukol, wala, nagkaagawa na kwenta ng Albucera at traveling violation. Sa gilid kay Cantoria, classmate, gandang spin move at nagkaagawan. Iya tira, iya rebound, iya luwas, iya pasa sa kakampi, iya assist. Almansor, good for 2. 6 minutes remaining. 5 na lang ang kalamangan ng Minyo. De Los Reyes, pumasok na ang nakaasawa. Traveling violation. Kanugo na naman sa spike, pare awe. Almuhila to Amante, nagmamadali, pinabalik para bitbitin ang buong pangarap ng team, wala, nagkagawa, nakuha ni Almansor, wala pa rin, nakuha ni Almusera to De La Cruz nagmamadali, De La Cruz binitbit ang isa, wala, na pinagay kay Ayay. Kurarat Sindamare. Almuhila pumiki, pumasok, Aday. Number 9, blocking foul, substitution, Mr. Referee. De Los Reyes out, Altichi coming in. Magbayaw. Third team foul. Milo. Atura, Cantoria, pumikit, 10 to shoot. Sa ilalim, yes. Cholo. 5 na lang ang kalabangan. Ten to shoot. De La Cruz to Brabante, 5 to shoot. Iyay, Brabante. Tutulala. Amante ngayon. Amante. Aduna. Number 9, blocking foul. Take 2 free throw. Warning for penalty. Minyo. Number 9, third personal foul. 4 minutes and 29 seconds remaining. 7 ang kalamangan ng silangan. Ang silangan ng Minyo.
Wala. Nakuha ni Altiche. Amo nga ni. Tulala na nga ni. Naano ni. Almasera. Andiyan na. Almasera. Kunyalas pumukol. Nakuha ngayon ni Idol. Almansora intersected. Buti na lang. Nakuha na rin naman te. Neljon. Cantoria. Cantoria. Binitbit na naman sa ilalim. Yes! Cantoria. Good for 2. 5 na lang po ang lamang. Cantoria, nangingilit si Cantoria, pinagtutulungan ng magkakaibigan. Cantoria, bibit-bit na naman yata. Ibinigay kay medalya pumukol. Wala, nagkagawa na kung Altiche ngayon. Altiche, ibinigay kay Brabante, nagmamadali. Yes. Brabante. 3 minutes and 31 seconds. Wala, nagkaagawan. Nakita si Roldan, wala pa rin. Kuya Roldan tumira, wala. Almanzor tumira, wala. At number 9, legal contact to the hand, take 2 free throw. Wow. Ay, ang buhay isang gwapong mapiraw. Number 3. Wala. Kagawa na kung Almansor. Almahela. 10 to shot. Pumukol. Wala pa rin. Nakuha ni Canyelas. At 19, laging. number 19, blocking foul. Canyelas ngayon. 14 seconds to shoot. Sa ilalim kay Altiche at yan na. At na, okay ko no. Same ball. Okay. 7 seconds to shoot. Substitution, Mr. Referee. Almahila out. At ito na. Turn over. Amante ngayon. Amante. To Cantoria. Cantoria binitbit. Wala. Nagkaagawan. Nakuha ngayon ni Brabante. Number 14 De La Cruz. Wow. Basket count. Number 3. Ingat kontak tegahan. Adjong. Pangarap. Sana. Happy viewing mo, Adjong. Happy viewing daw. Adjong. Sabi lagi. Uy! Jumpers, get ready. Almanso. Amante. Ganap ka kaibigan na intersected to De La Cruz. Buta na nandiyan si Cantoria. Pinigay dito kay medalya. Tinutok wala. Nagkagawa. Nakuha ni Brabante ngayon. Brabante to De La Cruz. Nagmamadali. Going pass. Going crazy. Ibigay kay number 69. Yes! Sana all mapahinanunod. Amante. Nagmadali din para makabawi. Good for 2. Amante. Number 69, Canyelas to De La Cruz. Step back. 13 seconds to shoot. Ito na, nagkagawa. Nakuha ni Altiche pumukol. Wala gyapon. Nakuha gyapon ni Almansor. Nagmamadali. Binitbit lahat at sumapit. Ay. Nadulas.
Sana all madulas. 1 minute and 20 seconds. 47:58. Cantoria. 14 seconds to shoot. Pumukol. Wala. At ito na. Espion. Librehon. Basket count. Number 7, pushing foul. Spang chicken joint. 59-48. Alaga. Place na. Jerome. Wow. Number 14. Legal contact to the hand. Congratulations. Diretso na. Diretso na. Okay, pag. Cantoria number 12. Sa binitinan out. Wow. Jumpers, get ready. Seconds to play. 10 na po ang kalamangan namin nyo. 55 seconds. Intersected by Amante. Amante nagmamadali. Amante ngayon, binit-bit. Nakita dito si Idol. Idol pumukol. Wala. Nakuha na yun. Number 3. Medalya. Ito Canyelas. Intersected by Medalya. Canyelas. 30 seconds remaining. Sa ilalim. Yes. Baron. Sa ilalim. Wala. 15 seconds remaining. Number 5, Cantoria. Sa gilid kay Idol pumukol. Wala. 7 seconds remaining. 5 seconds. Espehon. Good for 2. And of the third quarter, score 64-50. Lamang po ng 14 ang mga taga-Minyo. Pumukol. Yay! 3 points. Brabante yun. Brabante. 2. Canyelas pumukol. Intersected dito. Cantoria nagpapadali. Eljon. Cantoria. Yes! Canyelas. Brabante. Nagbaris yung sa gitna. Nagbinigay kay Canyelas pumukol. Wala. Nagkagawa dito. Nakuha yun ni Cantoria. Cantoria nagpapadali. Going pass. Going well. Going crazy. Cantoria up. May nakita si Mr. Referee. Number 69. Legal contact to the hand. Take 2. Free throw. Cantoria. Nakuha ngayon eh. Brabante ngayon. 9 minutes na lang gayon. Brabante. Nag-vanishing drive sa gitna. Brabante. Yes!
Big man move, Big Daddy. Yan na, si number 5, Cantoria ngayon. Cantoria, to Amante. Amante, sa gilid. Ibigay Cantoria Neljon. Cantoria binitbit. Yes! Neljon, good for 2. Cantoria, number 12. Brabante ngayon. Brabante. Brabante, binitbit sa gitna. Nakita ni Altiche, wala nang kagawan dito. Kagawan. Nakuha ni Baron. Binigay kay Brabante. Brabante sa ilalim. Binigay kay Espihon. Wow. Score 68-57. Siyakan mo lang ako di Mare, okay? Para naman magkapiki sa imo. Number 12 ngayon. Number 12. Amante. Binigay Cantoria, number 5. Pumukol. Wow. Nakuha ni medalya. Medalya. Good for 2. Number 3. Brabante ngayon. Urula. Piraw na. Tabliton mo lang ako deh. Cantoria ngayon. So Amante. Amante to Cantoria. Pumeke. Binitbit ni classmate. Nakita si Almansor. Almansor binitbit sa ilalim. Yes! Grabe rise court. Relax lang. Pum na lang ang kulang. Makakaraturog na kita. Number 8, pushing foul. Pasa na. Canyelas, 10 shoot, pumukol. Yes! 3 points para kay Canyelas, number 69. At ito na si Almansor. Wow, basket count. Sige na, deluxe na iyang. Number 69. Hit to the head. Bonus shot. Substitution to referee. Baron out. Canyelas coming in. At pagkaputala nga na ako. 71-63. 6 minutes and 52 seconds. Casino din. Yes. Canyelas sa gilid kay classmate Ronnie, wala kagawan. Nakuha ni Espion, ibinigay dito kay Canyelas. 10 to shoot. Canyelas pumukol. Yes, taga didi talaga. Ihada ingkodi kay mga kapoy sing kakatindog. Cantoria ngayon. Cantoria, pumukol. Wala. Kagawan. Nakuha ni. Sad. Kaluoy man. Last touch. 10 seconds to shoot. Cantoria, pull up choppers. Wala. Nakuha ni Canyelas. Canyelas ngayon. Ibigay De La Cruz. Canyelas. At ito na. Sa Espihon. Wala. Nakuha naman ni Canyelas. Yes. Ihada oro yung kode kay makapoy man sing kakatindog. At ito na! Sa gilid kay Espihon, pumukol. Alam na yan, wala. Nagkagawa na ako ni Cantoria yun. Cantoria going pass, going wild, going crazy. Cantoria, classmate, wala nagkagawa. Nakakuha nga naman ini Altiche. Altiche nagpapadali para bumawi. Yay! Number 10. Blocking foul. Take 2. Fourth personal foul para kay Almansor. He scored 75-64. Unsian lamang.
5 minutes and 21 seconds. Ihada, ingko di man, kay makapid ang kakatindog. Pahuwayi gayon. Nakabati ligod. Amante gayon. Amante. Nagmamadali. Going fast. Going wild. Nakita si Almansor sa ilalim. Almansor. Ibigay dito kay Cantoria. Cantoria number 5 pumukol. Wala. Nagkagawan. Nakakuha ni. Warning for technical for over-complaining. Warning for technical over-complaining. Ginitinan. Five minutes remaining. Ayan na, pumukol na sa Alteche. Wala. Score. Oh, score daw. Butahan nyo daw. Score 75-65. Sa ilalim kay Canyelas. Wala. 96 big Cantoria. Cantoria to Amante. Amante ngayon. Wala. To Brabante. Brabante to Espion. Espion to Canyelas. Canyelas to Canyelas. Canyelas communication. Wala. Kagawa na ko na Espihon, tumalibong lang. Wala na ko na Alteche. Almansor. Almansor ngayon. Almansor, binitbit. Wala. Canyelas ngayon. At ito na, nakuha ni Canyelas, pinukol at traveling violation. 75-65. Time out. Team. Cantoria, umikot. Wala. Ang uli Canyelas ngayon. Canyelas. Brabante. Brabante. Nani na? Larado kayo doon sa sports clinic. O tanan naman. Living the house. Kaya nga, wala sila guli, aradang player. Hidaw ko lang. Ka namas pa na pampabastos niyo. Rason. Sulod. Good for two. Canyelas ngayon. Sa gilid, Canyelas. Canyelas, Espion, wala. Kagawan. Nagkagawan. Nakakuha ni Cantoria. Intersected. Canyelas to Espion, wala. Kagawan. Espion pa rin, wala. Alteche. To Cantoria. Cantoria. To Amante. Amante, wala.
Sable. Same ball. Cantoria. Pupukol. Yes. Remaining time 2 minutes and 55 seconds. Canyelas. To Canyelas. To Espehon. Pumukol. Wala. Nakakuha ni Brabante. To Altiche. Yes. Cantoria ngayon. Cantoria. Number 24. Bose. Pumasok sa ilalim. Yes. Junior, wala na oras. 2 minutes and 19 seconds. Oras kita, Jumar. Substitution, Mr. Referee. Number 16. Number 16, out. De La Cruz coming in. $70-79 and score. Siyam na lang. Number 24, bato na. To Brabante. Brabante to De La Cruz. De La Cruz. Ibinalik kay De La Cruz. 14 seconds to shoot. De La Cruz, pumukol ng 3. Yes! Sa letter ng B, 3 points para kay De La Cruz. Number 8, Mante. To Cantoria, pumukol ng 3. Wala. Kagawan. Nakakuha ni Cantoria. Nakakuha ni Bose. Traveling violation. 1 minute and 32 seconds. Bukol, wala. Mante ngayon. Mante, interesting to De La Cruz. 1 minute and 10 seconds. $14 seconds to shoot. Seconds to play na lang po. Altiche ngayon. Pupukol ng 3. Wala. Hopya. 50 seconds remaining. Cantoria. Pupukol ng 3. Yes. 73-82. 40 seconds remaining. Canyelas to Brabante. Yes. 26 seconds remaining. Bose, wala. 20 seconds remaining. Ten seconds remaining. 3 seconds remaining. The score 84-73. Congratulations, Suminyo.